Gani ko, oh, praise the Lord ang tubag. Hallelujah, ha? Kusugod nito, ha? Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! God is good! All the time! And all the time! God is good! Amen. Palakpakan na to ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our sins as we forgive our sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory forever and ever. And Father God, sa amo Ginoong Dios, nga unang komperensya sa young people of God sa Ladder to Heaven 2024. Ug daghan pang katuigan o Dios nga amo Ginoong Dios nga ubanan ang buluhaton Ginoo. And I pray that these young people of God, ipreparan nimo o Dios aron makasukol sila batok sa lipaton sa Agusan del Norte. Someday, somehow, nanay taga Surigao Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, naana Ginoo taga Dinagat Province, naana tigit Ginoong Dios entire Mindanao, nga mahimong kabahin Visayas, nga mahimong kabahin Luzon, mahimong kabahin sa Ladder to Heaven o God Youth Spiritual Building Conference. Oh God, I pray that you will sanctify this place. Send out your angels to encamp this place, O God, in Jesus Christ's mighty name. I charge the blood of Jesus Christ to manifest. The angels of the living God to manifest. I pray, Holy Spirit, that you will establish your ladder in this place. And let your angels ascending, descending in this place. In Jesus' name. Father, I thank you. I thank you, Lord, for sending the Lord Jesus Christ, shedding His blood on the cross of Calvary. We thank you, Father, for sending the Holy Spirit to ignite us. I thank you, Lord, for these young people na nagka-cooperate. Some of them, karon pa lang nakaani. Some of them, Lord, wala pa naka-appeal, karon pa nakasimba. But I pray that their lives will never be the same again. Their lives will never be the same again. In Jesus' name, change them, save their families. Oh, hallelujah. Rabbi Yashendere Yasikarada. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises. Atong ibayo ang atong mga kabot nito sa Ginoo. Just close your eyes. To the music of the flute and the harp, and the melody of the Lamb. For thou, O Lord, I still be glad by your word, and the words of your hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are being redeemed. How great are thy works! How great are thy works! Rabbi Yashende, Holy Spirit, pour out your anointing, pour out your glory in this place, in our midst, God. Consider this place, Holy Lord, as we gather here, Lord God. How great are thy works, O Lord. Consider this place, Holy. Sanctify this place, O God. I dedicate this place
presence, Lord. Sanctify this place. Sanctify the lives of these young people, O God. Sanctify the lives of these young people, Lord. Cleanse them, forgive them, O God. Grant them a brand new spirit in the name of Jesus. Rabaya Shanda Daya Sika Rabaya Handa Daya Ande. Nga mo barog sila, Ginoong Diyos. Nga maisugon, makigbatok sa buhat sa kaaway in Jesus' name. Prepare our hearts. Prepare our spirit in the name of Jesus. Haradasi Karabaya Shende. How great are thy word. How great are thy word. How great are thy words. Oh Lord. Lord, I love you. And we love you. We offer our lives to you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin. Praise the Lord! Hallelujah! Huling maglingkod. God is good. And all the time. Kitang tanan ako, anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi. Iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. I will not die. I will live and declares the words of the Lord. Lord Jesus Christ, bless us indeed and enlarge this ministry in the name of Jesus. Lord, gamit ako sa akong pagkayang people nga mahimo akong panalangin sa akong panimalay. Aron madala na ako akong ginikanan, madala na ako akong mga igsuon sa imo hanggang harian. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palagpakan na tayo. Isa'y andam naman tayo sa Ginoo. So, ayaw mo pagdikit. Ayaw mo pagdikit ka na ko yung space para makasayaw tayo sa Ginoo. Ato siyang maday, ato siyang masimba. Magamit na to ang atong kahawasingon ng Diyos. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ha? Sige, sige. Kung kakain yung bang, baka natin yung bang, ikuhan siya. Okay, hallelujah. Praise God. Asa naman ang mag-worship? Napabata? Malipayon bata? Tangan mo lang yung mga naman, murag di malipayon. Inanaan ko diri. Kaya akong ipagamit ang akong kinabuhi sa Ginoo. Dili na ko ipagamit sa yawa. Dili na ko magbisyo. Dili na ko mag-ML. Amen? Dili na ko mag-TikTok. Kaya dili na iya sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Dili na ko musukol sa ginikanan. Ay, di na ako masukol sa akong ginikanan. Di na ako matubag-tubag sa akong mga magulang. Kaya ang mga anak sa Diyos, masinugtanon sa ilang ginikanan, matinahuron sa ilang magulang, og mahadlokon sa Ginoo. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kasi pangalan sa itong simbahan. Okay. Kitang tanan, maingon ganito ladder to heaven, maingon mo, go and grow. Ha? Sa isa ito ba? Go and grow. Maingon ganito, go and grow. Ang tubag ninyo, ladder to heaven. Ha?
Okay, sige, sample sa ta. Ladder to heaven! Kanang, authority ka na active, ha? Sige, sige. Ladder to heaven! Yes, ang kamot, ha? Ladder to heaven! Go and grow! Go and grow! Ladder to heaven! Ladder to heaven! Go and grow! Go and grow! In Jesus' name! Oh, in Jesus' name! Hallelujah! Palakpakan na to atong Ginoong Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! Worship Team! Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa patay kong pagsimba, ibayaw ang akong kamot. Mulukso, musayaw, musindit o magugyaw. O Diyos na labing kahanan, matukoy ka sa aming pagsimba. O Diyos, nawa'y kausaban, angkot sa kaangkulan, layon mo ikaw, nawa'y katapusan. Ang sayawan ng Pilipinas ngayon. Maayos, kaya
para nang dili sila mga dapat kauban para magkailhanay. Sige, kambyo. Interval para magunitay sila. Sige, balik. Okay lang. Sige, kanang dili kaila. Dito tapat mo sa dili kaila. O, ang tawa ng fellowship. O sige. Pilit na mag-focus sa isa lang kaparis mo. Kita. So, pagpakita lang sa mga isoy, pag umasa sa kapartner, ano na ba sila partner? Para magkahiman-magkay dito sa nanimig ba? Hindi na magulang-ulang, may parehas na talalang sa Diyos. Amen! O, balita partner! Ismaili na! Nakalimot Tape na lang, electrical. na to. Amen! One more time! Nakalimot Naka na to ang Diyos. Amen!